icamwa ca mutima mweranda ubutungane. Muri diyoseze twashimye kugira inovene iminsi 9 yo gusaba mutima mweranda, n'aya majambo baduhaye ngo turi kumwe n'umuryango mweranda w'i Nazareti dusabe umutima mweranda ashungure ingabirano ziwe mu ngo zacu zibe nyeranda. Turi kumwe n'umuryango mweranda w'i Nazareti dusabe umutima mweranda ashungurire ingabirano ziwe mu ngo zacu nazo zibe nyeranda. None rero nashinye ko twigishanya hano muri paruwasi ya Muyebe n'abandi bose batwumviriza hirya no hino, turabe akamaro k'igikorwa mu kunagura umuryango. Twavuze duti rero mutima mweranda n'umwosha w'igikorwa ciza, igikorwa cunganira umuryango. Turaheza rero twihweze ubwa mbere igikorwa mu nyandiko nyeranda, ubwa kabiri tuganire ku bijanye igikorwa ca mutima mweranda bijanye n'ico gikorwa nyene mu muryango, hama turagaruka ku nyigisho ku karorero ka Yozefu mweranda, turabe rero n'igikorwa cy'uwo muryango w'i Nazareti n'ingene natwe twomwigana mu miryango yacu. Turaheza dusozere rero ku mpanuro. Ubwa mbere igikorwa muri Bibiliya, igikorwa mu nyandiko nyeranda, sivuga ibintu byinshi, sinyigisha itondekesheje neza, n'amajambo amwe ashobora kutwereka yuko natwe icyo dukora cyose tuba turiko turabandanya umugambi w'Imana. N'aya majambo twasomye bwa mbere atangura nyene inyandiko nyeranda mu gitabo c'Amamuko akarongo ka mbere n'aka kabiri ngo mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi, nayo isi yari uruvangirane atakiriho, umwijima wari utwikiriye inyenga, umutima w'Imana nawo warara ku mazi. Tugire Kristo. Aho rero murumva amajambo ya mbere duhabwa, turumva Imana irema iriko ikorwa, turumva ko hari uruvangirane atakiriho, twumva ari akamaro k'igikorwa. Hama kandi turumva ko umutima w'Imana nawo warara ku mazi. Turumva rero ko Imana irema, umutima w'Imana niho abari kugira ngo avangure ibintu n'ibindi. None rero twokumviriza tujambo duke dushikirizwa muri kano kanya, twiyumvira duti mbe none jeho ivyo nkora, igikorwa canje ca buri munsi kirimwo umutima mweranda. Umutima mweranda sindamwirukana iyo hageze ko nkora ikinike. Muri nyandiko nyeranda nyene mu kigabane ca mbere karongo ka 25 gushika karongo ka 28 batubwira bati Imana ibona ko ari nziza cyane. Imana ivuga iti tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe, kandi agabisi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, ibitungwa, ibikoko vyo mw'ishamba, be n'ubwoko bwose bw'ibinyogomba hasi. Mwosha karongo ngo tugire umuntu tumwishushanye ko. Mbega umuntu yoshobora kwibaza yuko ubutatu bweranda dutangiye kubwigishwa muri aya majambo tugire umuntu. Imana irarema umuntu, iramwishushanya, irema ufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana irabahezagira ibabwira iti nimurondoke kandi mugwire, mwuzure isi muteko muyiganze, nimugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, n'ibikoko byose binyagara ku isi. Mu kigabane ca kabiri akarongo ka kabiri, Imana isozera ku munsi ugira indwi igikorwa yari yagize. Ku munsi ugira indwi iraruhuka, ireka ibyo yariko irakora byose. Uruhuka no gukora. Twumva akamaro k'igikorwa cacu ko kidushira nobwa ni no muri amabwirizwa y'Imana n'amabwirizwa y'umuryango wa Ekleziya. Akarongo ka 15 mu gihwane ca kabiri, umukama Imana araheza ajana umuntu amugerera mu murima w'Edeni ngo awurime kandi awuzigame. Murumva muri ako karongo ko umuntu afise uruhara rukomeye
turaza kubiganira yuko umuntu arangura umugambi w'Imana. Tugiye mu kigabane cya gatatu karongo ka 17 batubwira bati Mukamareza abwira Adamu ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari nakwihanikije kujyako, isi izovumwa kubera wewe, na ntaryo uzokwama ujya ivyayo ubanje kubabara. Aha naho umuntu yava yiyumvira ati mbega ububabare Imana hari igihe twiyumvira duti ububabare dufise Imana irabuturemanye, mugo turumva rero ko ububabare buva ahandi. Naho ni hehe? Muri kirongo duhe gusoma twose twerekana ko ubwa mbere igikorwa ni itegeko ry'Imana. Igikorwa ni ikintu cyiza Imana yashakiye umuntu. Ubwa kabiri igikorwa ni isoko ry'ububabare kubera igicumuro. Ngize icyo mvuga kuri amajambo kuri icyo cya mbere, igikorwa ni itegeko ry'Imana. Igikorwa si inkurikizi y'igicumuro. Na Yesu avuga ati dawe aguma akora nanjye ndakora, nk'uko tubisanga kwa Yohani kibone cya 5 karongo ka 4. Ubwa kabiri igikorwa ni inyishu ku ngabire y'Imana. Imana yizeye umuntu ikamushyira mu murima wayo. Turi mu murima w'Imana. Gukora igikorwa ni ishaka ry'Imana, ni ingabire Imana yaduhaye kuko yadushize mu murima wayo. Yadushize mu murima wayo, ni turi iwacu, turi mu murima w'Imana. Igikorwa rero bwa gatatu kiza kitwibutsa ko turi abantu, kiza kitwibutsa ko turi abantu, ko twaremanywe agashusho k'Imana. Ubwa kane igikorwa kidushyira mu muryango, kidushyira mu muryango kuko umuntu wenyine niyo tegeka isi. Umuntu ari wenyine niyo tegeka isi. Igikorwa cyo kidushyira mu muryango. Niho umuntu ashobora kwibaza ati none ibijyanye n'umuryango nije ndavikorera jenyine? Igikorwa cyose ni kidushyire mu muryango hamwe n'abandi. None igikorwa cigana ic'umuremyi gitumbereye iki? Kimeze gute? Igikorwa cigana ic'umuremyi gitumbereye iki? Kimeze gute? Ubwa mbere igikorwa cigana ic'umuremyi gitumbereye iciza, ni kurondera igifitiye akamaro, ni gukora igifitiye akamaro abandi, hakubaho tumeze nk'inyonwe tubajya tubihishije ko, ni gukora ibifitiye akamaro abandi. Ubwa kabiri igikorwa gifasha mu kubaka umuryango w'abantu, kikitwararika ineza ya bose. Igikorwa ukora gifasha kubaka umuryango w'abantu, kikitwararika ineza ya bose. Mugwe musifite mu cyumviro igikorwa nkora cyofasha kunagura umuryango ndimo ukaba mwiza nk'umuryango muranda w'i Nazareti. Ubwa gatatu igikorwa giteza imbere umubano w'abantu, giteza imbere umubano w'abantu. Ubwa kane igikorwa kirondera kongereza uburyo bwo kubaho, kirongereza uburyo bwo kubaho. Mutigute turaheza kubera igikorwa tugahingura iz'Imana yaremye, tukabihingura ngo bidufashe kubaho, bidufashe gukora ibikorwa byacu nko kwigisha, turadandaza ngo turonke ibyo dukeneye tubigure natwe, turonke uburyo bwo gushikira abandi, nko kuvuga nk'aya mikoro ndiko ndavugiramo dushikira abandi, amatelefone, amabarabara n'ibindi, dushobore kwivuza, twubaka amabarabara, twubaka amashure. Izi zose biva mu gikorwa cy'umuntu. Ubwa gatanu igikorwa cigana ic'umuremyi gitumbereye iki? Ubwa gatanu kidufasha kuba abasuku b'abandi. Ego umuntu arakuzwa no gukora agakorera abandi, igikorwa kiraha agaciro umuntu. Iyo rero tubaye abasuku b'abandi nk'uko Yesu biduhaye akarorero,
tuba turiko turakura, tuba turiko tuba abantu b'igihagararo. Wa gatandatu rero, igikorwa kidufasha kutaremera abandi. Ibyo biratandukanye n'ibyo nayemeje kuvuga ko igikorwa kidufasha kuba basuku b'abandi. Iyo ubaye umusuku w'abandi ntuba ukibaremereye, iyo ubaye umusuku ntuba ukiremereye abandi. None mutima mweranda niyo dufasha ngo tugire igikorwa cyiza, igikorwa kidufasha kuba nk'umuremyi maze tukigana umuremyi. Igikorwa kirahiteka umuntu, kikamuha iteka ryari mu gihe kimufasha gushyira ahabona ingabirano ziwe, ingabirano ahabwa na mutima mweranda. Iyo uriko urakora rero uba uriko urashyira ahabona ibyo umutima mweranda yashize muri wewe. Ingabirano yo twaronse ntituzibike, ntituzinyegeze, ntituzibike ku mubehe, tudashyira ahabona ngo bigire akamaro umuryango. Umutima mweranda rero ni umwosha mwiza, ni umwosha w'igikorwa cyunganira urugo n'umuryango. Umutima mweranda araduherekeza, niwe dufatanya urugendo, kandi we ntahemuka, kandi umutima mweranda arafasha. Ugushaka kwacu ntidushobora kubaho nk'uko Yezu yigenjeje mu gukora. Nicyo gituma Imana yaduhaye umutima wayo ngo adufashe tube abantu bashasha. Yezu yavuze ati, ariko wa mutabazi umutima mweranda Data azorungika ku izina ryanje, azobigisha byose, yongera abibutse ibyo nababwiye byose. Tubisanga kwa Yohani ikigabane cya 14:56. Umutima mweranda ni ikidodo, ni ikimangu cy'urukiza rw'Imana, kandi umutima mweranda atanga ubuzima bushasha. Mugabo rero arakora ibirutaho. Uko umutima mweranda adukorera. Bwa mbere umutima mweranda, mutima arigisha, umutima arigisha. Umutima agira gute? Ibaruwa rya mbere Pawulo mweranda yandikiye Abanyakorenti ikigabane cya 2:11 avuga ati, ninde mu bantu azi ikiri mu muntu atari umutima w'umuntu uri muri we? Niko kuko ibiri mu Mana ntawe ubizi atari umutima w'Imana. Umutima mweranda rero ni impemu z'Imana zitanga ubuzima. Umutima mweranda niwe yafashije kwandika ibitabo vy'Eranda, none kandi niwe ashobora kubidusigurira neza kuko ariwe yafashije kuvyandika. Adufasha kubitegera kandi aduha ubuzima bushasha. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana tuhakura ubuzima bushasha. Umutima mweranda rero ni umwigisha mwiza. Ubwa kabiri, umutima mweranda aragorora. Ngagira gute? Cyangwa ukavuga ngo arakosora. Pawulo mweranda mu ibaruwa rya 2 yandikiye Timote avuga ati, ivyanditse byose vyamuka ku Mana kandi bifite akamaro mu kwigisha, mu kujijura, mu kugorora no mu kurera mu butungane. Umutima mweranda aragorora, arakosora, kuwemera arabona ingene umutima mweranda amukebura mu buzima bwiwe iyo akoze ibidahimbara Imana. Umutima mweranda rero araheza akamubwira ati, erega icyo wakoze ntikibereye. Iyo tutagiriye ikigongwe uwatugiriye nabi nk'akarorero, umutima mweranda aguma twibutsa akamaro ko kurekurira umuntu nk'uko Imana natwe yama yatugiriye ikigongwe nk'uko Imana yaturekuriye. Umutima mweranda aragorora, tumwumvirije arashobora kutwereka ingene twogira ingufu nshasha zo gukora ibikorwa byacu. Ubwa gatatu, umutima mweranda ararongora. Ngagira gute? Yohani mweranda mu nkuru nziza yadushikirije ikigabane cya 16:13 atubwira ati, ni Yezu avuga ivyo, aho umutima w'ukuri azozira, azobahishuka ukuri kose, nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise, agire ko ababwira ibizoza. Muvukanyi,
iyo wemeye ukarongorwa na mutima uraheza ugakurikira ishaka ry'Imana mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe rero ntitwumvira mutima, ivyo dukora tugashaka kubikora ari ivy'iwacu, tugakora ivyacu gusa. Nico gituma rimwe na rimwe dupfa gukora uko tubibonye, dupfa uko tubikoze, kuko twigiza kure imihezagiro y'Imana mu buzima bwacu. Bibiliya idusaba ngo twemere tugengwe na mutima w'Imana, na mutima mweranda. Muri ico gihe rero turaheza tukagira ubuzima bwuzuye, kuko tuba twuzuye Imana kandi tuba turiko turakora igikorwa c'Imana. Ububasha bwa mutima mweranda nubwo ni ukudufasha gushinga, gukunda no gushingira inaha Imana, kudufasha gukunda no gushingira inaha Imana, kandi tugasaba no kugabana. Bwa gatatu, nashimye ko tugaruka ku karorero k'umuryango mweranda. Niweze twihweze Yozefu mweranda, akarorero k'abakozi n'umuvunyi w'abakozi. Nshimye kugaruka ku nyigisho duhabwa n'umuryango wa Ekleziya, duhabwa na Ekleziya kuri Yozefu mweranda. Twahimbaje umunsi mukuru wiwe nk'umuvunyi w'abakozi n'akazi tariki ya mbere z'ukwezi kwa Rusama. Umunsi mukuru wa Yozefu mweranda, umukozi washinzwe muri Ekleziya kuwa mbere Rusama na Papa Pio w'12 umwaka w'1995. Umwitwarariko w'akazi n'ubuzi wari wakuze. Ekleziya nayo yabona ko itegerezwa kwigisha akaranga k'igikorwa no kugiha agaciro. Yozefu mweranda rero akaba agashusho gahimbaye cyane. Tubandanye twihweza Yozefu mweranda, akarorero k'abakozi n'umuvunyi w'abakozi. Mu kugira umunsi mukuru wa Yozefu mweranda twawugize ku buryo butatu. Umunsi mukuru w'umuryango wa Ekleziya, umuryango wacu, umuryango mu rugo rwacu ugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Hamwe dukeneye nyene gushikana ijambo ry'Imana ngo ingo zacu zinagurwe, aho dukeneye nyene kumva ko umutima mweranda yohakorera ngo tube bashasha. Ubwa kabiri ni ukugira umunsi mukuru wa Yozefu mweranda, ni ukuyumva ko tugize umunsi mukuru urugo rwariho rwose, kandi n'umunsi mukuru w'akazi. Yozefu mweranda yarigishijwe no gukora akaruha ari kumwe na Yezu mw'isaramara y'i Nazareti. Yarakiriye uku kuruha nk'uriko arishura igicumuro umuntu wese yakoze mu kwanka amategeko y'Imana, ngo twavyumvise mu gitabo c'Amamuko. None kubera Kristo igikorwa cyaronse agaciro ko gukiza, gucungura umuntu, Yozefu umunyamwuga yarahagarikiwe n'Imana rurema. Umuvukanyi wiwe mbuze Yezu kubera akazi kiwe, umuvukanyi wiwe kubera akazi kiwe. Yozefu umukozi yarafashije Yezu gucungura isi. Kumviriza ayo majambo dusabe mutima ngo adufashe kumwigana, natwe igikorwa cacu kibe ciza gifashe gucungura isi. Ivyo byose ntivyatumye Yozefu abantu bamwitaho ngo bamwihweze bongere bamwisunge mu gisabisho. Ekleziya rero yaciye ishaka ko Yozefu mweranda yoha akanovera umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Ninde yoba yaragamburukiye Imana Data kuruta Yozefu? Yozefu umunyamwuga ubuzima bwiwe bwose. Uyu niwe kandi Imana yashinze gucungera, kurera jambo yigize umuntu, yaje gukiza isi mu kwemera kubambwa ku musaraba. Bazoheza rero bavuge bati, none uwo si wa muhungu w'umubaji? Yozefu i Nazareti yarazwi nk'umugabo wa Mariya kandi se wa Yezu. Yezu azoronka izina kubera igikorwa c'umurezi wiwe. Umuntu w'intungane, Yozefu n'umuntu w'intungane, yarabeshejweho n'umwuga wiwe gusa. Yozefu atamenyekana cyane, atubera akarondoro gashitse k'umunyamwuga kubw'umutima w'Imana. Uwo mubaji mweranda w'i Nazareti
azi ko yari intungane, yararanzwe kandi no gutekereza, kuba umunyakuri, ubugamburutse, umwuga wiwe, kuba nta makemwa. Erega mutima mweranda ni wadufasha tukagira ingeso bene izo. Nta majambo batubwira Yozefu yavuze, ariko turazi ko amajambo yiwe n'uturero twiwe bitwigisha kwicisha bugufi, ubworo, kwemera ububabare bw'umubiri n'akamaro k'igikorwa. Umutumwa avuga ati duhimbagwe n'ivyo dufise, ivyo kurya n'ivyo kwambara, dushime bike, duhebe inyungu ndende. Nitwigishwe rero n'umubaji mweranda w'i Nazareti ngo tubone ko igikorwa atari ubucakara, ariko igikorwa kiduha iteka, kitugira abaganwa, kitugira abami, kuko igikorwa cirukana igicumuro, kigatagatifuza umuntu uko ubunebwe n'inzanyama zimwe. Twibukanye ko igihimbara umuntu kubera igikorwa yakoze, agaheza agashimagizwa canke agashimirwa, si uko aba yakoze vyinshi canke yungutse, si uko aba yimbuye vyinshi, ni cane cane umwete yakoresheje. Kw'isi akazi niryo banga nyamukuru ry'umuntu. Mvuze ni kw'isi akazi niryo banga nyamukuru ry'umuntu, kandi agaciro k'ubuzima bwiwe kava ku kuntu yakoze. Ibanga ryawe niriho no munsi, uri umurimyi, ibanga ryawe ni kuba umurimyi. Uri umunyeshure, ibanga ryawe ni kuba umunyeshure muri kino gihe urimo. Ibanga ry'umunyeshure ni ukwiga. Nka Yozefu mweranda, ibikorwa vyacu nibisagwe n'ukwemera, ukwizigira n'urukundo, ngo Imana nayo ihezagire udukorwa twacu dusanzwe. Uwo muhezagiro udukingira ukwizigwa, udukingira umutima mubi. Igisabisho rero nigitangurire kandi giherekeza igikorwa cacu, ngo igikorwa cacu naco kibe igisabisho. Kw'isi hama hari induru, hakaba n'impundu. Ibikorwa vyacu rero bishobora kutuvyarira impundu, iminsi biduhaye akarusho, canke bishobora kutuvyarira induru, iminsi biduhaye agahombo. Yozefu mweranda yotubera umuhagarikizi mu bikorwa vyacu mu gihe c'akarusho, aratunganira tugakenguruka, mu gihe naho dukenye akaturemesha. Nta wundi yotwumvisha nka Yozefu mweranda akanyamuneza umuntu ashobora kuronka iyo yaranguye neza igikorwa ciwe. Nta wundi kandi yoturemesha nka Yozefu mweranda mu gihe ivyo dukora bitunanije. Mu kwibuka rero Yozefu mweranda n'umukuru w'ihweza mu muryango mweranda w'i Nazareti, dushima kuzirikana ikibanza duha igikorwa mu buzima bwacu, cane cane mu ngo zacu. Hama duheze twibaze duti, none ubwo umwitwariko w'igikorwa nturi mu vyonagura ingo n'imiryango yacu? Mbega umuryango mweranda wa Yozefu, Mariya na Yezu ntiwatekanijwe no gusangira gupfa no gukira? Yozefu ni intungane. Umunsi tuzasaba ingabirano y'ubutungane, turasaba ubutungane bwa Yozefu. Si ukuvuga ukuri gusa, si ukutarenganya gusa, si ukutari indyarya gusa, ahubwo ni ukwama yategekanije ivy'umuryango ukeneye, yategekanije ivy'umuryango ukeneye. Umwuga wiwe w'umubaji niho yakuye kuba intungane, kandi niho yakuye icabeshejeho umuryango. Yezu rero azokwitwa umwana w'umubaji. Bikira Mariya, amajambo yashikirije Yezu amaze gukura, biraboneka ko nawe nyene yabaye umufasoni atekanye kuri ubu kubera igikorwa basangira nabo bari kumwe. Yarabonye umwana wiwe akurana indero nziza n'ukwemera afitiye Imana, yama afise umwitwarariko w'umwana wiwe ari kumwe na Yozefu. Hamwe tumva avuga ati, urabona aho twakurondereye twe naso turi mu maganya. Hamwe avuga ati, kandi icaza kubabwira muragikora. Yarazi ingabirano ziwe, ubushobozi bwiwe,
Imana iramufasha kubitegera. Ibyo byose byerekana ubumwe buri mu muryango, umwitwarariko usangiwe muri byose. Twozirikana tukihweza Yezu akiri kumwe na Yosefu mu isaramara aho yabazira. Umuntu ayohava yibaza ati mbega twotegera ko Yezu abambwa ku musaraba, za mambo z'ivyuma zishingwa mu biganza vyiwe ntivyamwibutsa ingene yafatira Yosefu imbaho mu isaramara. Ucumenga rero igikorwa dukora kitwereka ingene turangura ishaka ry'Imana n'ingene dushobora no gusozera ubuzima bwacu. Umuntu yava yibaza akazirikana ko igikorwa akora arico kimushikana kuwamutumye kugikora. Ngarutse kuri rya jambo, igikorwa dukora turangura umugambi w'Imana. None tweho ivyo dukora birarutera iteka. Tumenye ko umwitwarariko dufitiye umuryango Imana yaduhaye ari wo uzoduha ubuzima budahera. None duhanurana iki kugira ngo tunagure ingo n'imiryango twitwararikike? Tubigenze gute? Tuributanya ko turi muri iminsi 9 yo gusaba, turi kumwe n'umuryango mweranda wa Nazareti, tugasaba umutima mweranda ngashungurire ingabirano ziwe mu ngo zacu nazo zibe nyeranda. Bwa mbere ni dukura amaboko mu muzo, dukura amaboko mu muzo. Impanuro twoyihana hano iwacu muko n'abandi bose mu bikorwa barimwo ntibamenye ko igikorwa cyohejwe na mutima mweranda gifasha byinshi mu miryango. Hariho bamwe mu mihana iwacu bishinga batembera, hari abakunda guteramira hamwe dusigaye twita marigara, hari abafise umenga itegeko ryo kutarana batagiye kwibare. Nitumenyere gukora twa dukorwa two hafi y'inzu, uturima two mu kigo, dukorwa duto duto two mu muryango, guturura ibitoke, ubworozi, gucuruza n'ibindi. Reke gutana ko umwikomo, gutana ko ibikorwa, fashanya muri byose. Mu mwaka cyane iwacu twaronse imvura nyinshi, mu gihe bamwe dushobora no kwidoga ngo imvura yabaye nyinshi, ariko twiyumviriye tugategera, tugaheza iyo turiko turarima tugatandukanya imbuto zacu ngo turwanye ihoroka, byobaye vyiza. Iyo tuba twese twakingira isi mu guca imikobeko, imvura nta kibiyo dukoreye kuko imvura yama ni nziza. Mu kindi gihe naho tuzokwidoga nk'izuba ryabaye ryinshi kuko ryarengeje igihe cyaryo. Naho nyene tumenye kurima tuvomera, kuko hano iwacu amazi ariho, ahandi amazi barinda kuyagwanira bakayagura nko mu gihe cy'umuco. Abarundi bati wanka kurimira kure ukahasumira. Nta gihe na kimwe aha duherereye ku Muyebe tutobaye dufite ibifungurwa bitoto. None abantu baguma bayerera bakaja mu tubare, barondera aho basomya, n'ubundi bunebwe bene ubwo mubona iwanyu. Ntavyo mubona iwanyu. Ubwa kabiri, dukoresha neza itunga ry'umuryango. Ahari akaboregwe n'itunga n'umenye ingene ryaheze. Nituje inama twiyumvire hamwe kazoza ku rugo n'umuryango. Erega kera ngo kubaza umutima byasigura guhanuza umugenzi, kuja inama n'uwo mubakanye. Ukutaje inama bizana ube gito mwinshi gushika naho bamwe biba mu nzu. Dusabe umutima w'ubumwe no kuja inama. Ubwa gatatu ariko ubwa nyuma, turondere ikiyago mu rugo. Ikiyago mu rugo no kuja inama. Ukuja inama ingene ibikorwa birangurwa mu muryango, ngicyo ikindi gitegerezwa kunagura ingo n'imiryango. Hari abafindimo kuko umwe akora uko ashaka kandi agakora ashaka. Hano iwacu hariho abakenyezi bitaho ivyo kurima bakabikora uko bashoboye kuko atakiyago no kungurana ubwenge mu rugo. Abagabo bamwe nabo ivyo bakora ntibigire babimenyesha bagenzi babo. Mbega abana bo ntimubona ko bikwiye ko mwoza murabamenyesha ibikorwa bihari ngo nabo ku rugero baba bageze ko bashobore kunganira nabo baterere? Nitwemere ikiyago no kuja inama mu vyerekeye ibikorwa. Ico kiyago
n'ibyo bikorwa bizoheza binagure ingo n'imiryango yacu. Yosefu Mweranda dusabire. Haleluya.